khwaitimao aramna thangai khoroksa aramnai ni jalok kasawi faika khogoi tlangjakma bike patimgo urumuru amse genangai Tangsalo khwai lalchora dosami ghat amsani khwai timani tuyo manlekha khogitlangma khongsa bike ni bugra khwai subhas park kalibari amsani pradip debnath shawimankha kokti salo horo pradip debnath bini nogo damni simi damni tami shoti thamsa jara bangladesh ni sikok bodolro khoglakya bini nokni grilni doglam sabai khongni bike langai thanglakha khwai timani shakawatongo bangladesh tei sikok bodol rok abhage teima laithani una bangladesh habai thangai maro phia BSF ni borok muruk mungni jari sikok bodol bike khongni khwai teimani tuyo khibiwi kalangai thangkha tangsalo teimani tui yo je a romna rok romna thangkha ke khungsa bike kasawi thangkha bai thago amtani baksa sitlaro tuyo nongkori bike no khochalai teimani paroto bolaikha tei khungsa bike no natuk laithani o tuyo nongkholai sakro pungkhlai amtani lokoro সেই বাইকটা কই পাইছো? বাইকটা ওই ওই কোনারে পাইছি। কিভাবে পাইছো? ওই তো জলের মধ্যে আমরা ডুবাই জাল মারছিল প্রথম আর কি জাল মারার পর দেওয়া ওই টাইনে কইছে আর কি তারপর আমরা গেছি গিয়ে সবাই গিয়ে 8 জন আসলাম আমরা গিয়ে আনছি খুব কষ্ট হয়েছে আমরা মানে মাছ ধরতে গেছো না? মাছ ধরতে গেছিল ওনার জাল টাল ছিঁড়ে গেছে বাইকের মালিক আইছে? বাইকের মালিক Yang okok tamamani timani paro thangka police te bike ni bogra police puila bokhago cheri nai bike no thana otlangai thangka shalbrom Bangladesh no sikok rok ari laina khwai shahar no khobe bini gana gini kamirogo tlangai tongo manikhani tei no khok ne manikhani rok no khobe bebak nangkok ma mani rok tlangai tongo borkni shakawo lengjak khwai ni lokoro tangsala bike mano patimno kitingai urmur ramai nokjakha amchai ganangai Brew report news today